Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Sementara tunggu kawan you masuk. Sekejap, sistem heavy. Sebelum tutup dah. Okey, so sekejap tengok kawan. Okay. So kita punya lecture online hari ni kita nak masuk topik barulah. Cuma you nampak macam Madam ambil 3.1 tu dengan first part of 3.2 sebab 3.1 tu dia punya explanation for example tu tak banyak lah, jadi akan start dengan 3.1 part 3.2 part 1. So kita tengok dulu learning outcome. Learning outcome untuk chapter 3. Okay, that means kita dah belajar differentiation, topic 1, integration chapter 2. So now macam mana kat sekolah kalau you belajar application kan, differentiation integration, tapi itu more to application in let's say area volume. Kalau differentiation tu macam rate of macam DT kan. Tapi itu kat sekolah lah. Dekat matrik kita lebih kepada topik economic and business. So yang ni memang tak ada kat sekolah lah. Okay. Tapi ada dekat you punya tajuk ekonomi dan PP. Cuma dalam bahasa Melayu je lah. Macam chapter mathematics finance. Okay, so chapter 3 ni kita akan tengok 3.1. Mainly you tak akan macam familiar lah, cuma dalam bahasa Melayu kan. Tapi nanti Meda akan sebut bahasa Melayu dia dalam term bahasa Inggeris. Contohlah 3.1 learning outcome dia adalah price. Price kan harga. So revenue, okay, revenue, and then you have cost, okay, cost and profit function. So you akan mengenali lah, actually you learn more on your economy and business. Introduction to price, revenue, cost and profit function. Lepas tu you kena determine the average revenue dan juga average cost. Okay, so dua benda ni lah. Tapi you akan tak belajar. Kalau you dalam economic and business, you akan belajar problems involving tax lah. Cukai kan. Tapi dekat maths, accounting maths, exclude lah, tak termasuk problem involving tax. So dekat part 3.1 tu mudah sikit lah. So dia tak melibatkan cukai ataupun involving tax. Okay, kita akan tengok juga 3.2 tapi first part lah. Kita akan belajar maximum revenue. Maximum tu contoh kalau kita kaitkan dengan differentiation, maximum minimum tu adalah differentiation kan. Differentiation stationary point equals to 0. Correct or not? That means first order equals to 0 kan. So kita kaitkanlah dengan application in economic and business. So maximum revenue, minimum cost and also maximum profit. So kena determine the marginal revenue dengan marginal cost, ada dua. Okay, and then determine the revenue and the cost function from the marginal revenue and the marginal cost function. So nanti dekat A ni nanti process of differentiation lah. B, process of reverse differentiation tu adalah integration. Nanti kita akan tengok lah. Okay, and then C, compute the maximum revenue. Maksudnya you kira daripada function tu you masuk nilai lah for X. So you akan dapat value. Okay, maximum revenue, minimum cost, maximum profit by using the second derivative test. Maksudnya test tu you dah belajar masa topik differentiation. Kita tak pakailah table tu, tidak. Kita more to second derivative test. Sebab kita nak cari nilai maximum revenue, minimum cost ataupun maximum profit. So that is the learning outcome for 3.1 and 3.2. Tapi kita akan pergi hari ni until first part of 3.2 saja. So kita tengok untuk 3.1. Okay, what is price? Price is harga lah kan. Tapi dalam bentuk chapter 3 ni, price tu akan dibagi dalam bentuk function. So function tu mainly what functions that you learn lah, from constant, linear, quadratic up to polynomial ataupun rational function lah. That is called price function. So dia punya simbol adalah P huruf kecil, PX. Okay.
So that is called price function. Okay, price function tu sebenarnya erti kata lain you demand function you lah. Okay, your demand function. Kalau you belajar kat ekonomi kan, demand function. Erti kata lain you. Okay, price per unit for selling X, unit for product demanded. So kat sini keyword dia lah. Okay, also known as demand function. Inilah tadi yang Madam bagi tahu tadi. Okay, or demand function. Now, what is revenue? So revenue function, simbol dia adalah R besar in bracket X lah, that means term X. Total price for X unit for product demanded, and dia ada formula. And formula you adalah you punya variable X darab dengan demand function. So ini adalah formula for revenue function. So R in bracket X adalah X darab dengan demand function. Formula ni semua actually tak perlu hafal, tapi macam integration by formula lah kan. Kena refer in order for you to solve your tutor question dengan assignment group nanti. Sebab assignment group ada chapter 3 kan. Dengan UPS lah. So basically dia tak keluar exam. Belum lagi lah chapter keluar exam kan chapter 5. Okay, and then average revenue function maksudnya R bar. Dia punya simbol R bar kat sini macam ni. Okay, beza dia dengan revenue function, R dia tak ada bar lah. Okay, that is the symbol for average revenue function. So price per unit for selling X unit for product demanded. So dia punya formula actually, you punya revenue function, you divided by X. Okay, that is called the average revenue function. Sebenarnya average revenue function ni adalah bila you derive dari formula revenue function ni, you letak PX tu sebagai tajuk. So, you punya revenue tu you divide by X. Dari revenue function punya formula lah. So, demand function tu sebenarnya adalah, this one is actually your average revenue function. So, hafal satu formula tu dah tahulah formula untuk average revenue. Okay. So ini pun sama, formula nanti refer. Okay, tengok pada cost. Kita ada 3 lah kan, price, revenue, cost, yang lagi satu profit. Kita pergi nombor 3, cost lah. So kita ada cost function sama. Dia punya simbol adalah C. C in terms of X, cost function punya function. Tak kisahlah daripada linear, constant, linear up to polynomial function. So what is cost function? Total cost to produce X unit of the product. So sama, total cost consist of fixed cost. Fixed cost tu maksudnya cost yang tetap lah. Dan juga variable cost. Variable cost tu based on function cost you. Kan ada variable untuk setiap polynomial atau function you. So variable tu berubah lah. So cost function you, formula dia adalah variable cost tambah dengan fixed cost. Okay, cost berubah. Cost yang berubah berdasarkan variable X dan fixed cost yang memang tetap. Nilai lah selalunya. Duit kan. Fixed cost tu nilai tetap yang diberi dalam soalan. Okay, so what we know by the two term of variable cost dengan fixed cost. So variable cost that depends on the level of production. So level production tu adalah X lah. The quantity of product produced. Level production ni adalah X lah. Dia punya variable kan. So example, cost of raw material, cost of labor, cost of electricity. So that level of production you akan memang depends lah. Dia punya cost tu depends for your cost of raw material, pekerja dan juga electricity ataupun tenaga elektrik kan. That is variable cost. And then fixed cost adalah bila SU equals to 0. So memang dah fix lah. That means this one lah. Okay, cost that incurred even when no product is produced. So maksudnya tak ada apa-apa produk yang dihasilkan tapi cost tu fix. So cost does not depend on the level of production. Ini selalunya yang pemahaman ni selalunya keluar kat UPS. Dalam bentuk ayat kan. Dia pilih lah what is the meaning of fixed cost, what is the meaning of variable cost. Macam you baca, you pilih A, B, C, D choice question. Soalan tutor dia tak akan tanya untuk what is the definition. Dia akan suruh selesaikan lah. UPS dia akan tanya in terms of reading lah.
Kan macam chapter 1 kan. Macam sem 1 chapter matrix kan, definition of matrix that you learn, tu keluar UPS. So same goes for this chapter, for the earlier part lah 3.1. So example for fixed cost, contohnya rental of factory. Ni semua ni contoh-contoh ni adalah you boleh kait dengan what you learn in your business and economic. Contohnya rental of factory, cost of machinery, cost of insurance, salary of supervisor. So benda tu dah fix, dia takkan mempengaruhi level of production you. Okay, so kita pergi kepada still in cost, sebab kalau dalam revenue kita ada average cost function, average revenue function. Dalam revenue pun sama. Halim dah masuk. Okay, dalam revenue ada average revenue function, dalam cost pun ada average cost function. So simbol dia C bar X. So the cost to produce one unit of the product at the production level X. So sama macam formula revenue function, bar average adalah RX divide by X kan. So average cost pun sama, cuma you punya function tu cost bar, iaitu average cost function. Cost function divide by X. Okay, ni pun samalah. Formula ni boleh refer. Okay, thus the last one in 3.1 is profit. Profit tu keuntungan lah kan. Okay, profit. So profit function, simbol dia adalah pi. Pi X, bukan pi 2027 In the function of profit, dia punya symbol in the chapter 3 is pi. So total profit made for X unit product sold adalah revenue tolak dengan you punya cost function. I think in the business pun you akan cari profit tu revenue tolak cost. Samalah. Cuma ini dalam bentuk accounting mathematics, simbol dia ini. Konsep dia sama. Cuma you akan tulis dalam bentuk, mungkin bukan dalam simbol pi, simbol lain. Macam mana dalam you learn mathematics finance kan, simbol MV tu berbeza dengan simbol yang you belajar dekat math. Tapi konsep dia sama. So dalam math, kalau cari profit function, revenue tolak cost function. So that is the formula for profit function lah. And then the break even level of production, maksudnya berlakunya break even level. Okay, break even level bila you punya profit function tu kosong. So kalau profit function kosong ni revenue function. Kalau tak tahulah revenue function. Ini adalah cost function. Okay, so break even level tu bila you punya profit tu kosong lah. So you punya formula for profit, revenue minus cost function equals to 0. Sebab itulah you akan dapat revenue tu sama dengan cost function. Revenue function akan sama dengan cost function bila break even level of production. Maksudnya punya profit sama dengan 0 ini. This one lah. Okay, break even level production. So itu yang kita nak tahu on 3.1 lah, on price, revenue, cost and profit function. So kita akan tengok pada example. So for first example, Ehsan Sdn Berhad has determined that the total cost of producing X rubber tires, that means term in X lah kan, per week depends on the both its fixed cost, maksudnya fixed cost dia, leasing charge and rental, and its variable cost for labor and material. So ada dua lah, fixed cost dan juga variable cost. So fixed cost dia per week adalah, this is your fixed cost, 8,400, maksudnya cost yang tetap, fixed cost. And then variable cost you function lah. Sebab memang kita tahu pun variable cost tu function. So contoh kat sini function you adalah quadratic for variable cost. So ini adalah CX. Okay, so kita tahu total cost kita adalah, kalau kita tengok dekat formula tadi, total cost adalah variable cost tambah fixed cost. Kalau untuk permulaan tulislah formula tu kan, so that you know. So bila tulis untuk permulaan, nanti dalam lama terus masuk. So variable cost plus fixed cost. Okay. So variable cost you adalah 3x plus 0.2x squared
fixed cost you adalah 8,400. So that is your total cost function. That means CX you lah. Ini. Okay, kalau you dah tahu the formula, then terus sub lah. Then you no need to simplify. Kalau you nak susun, susunlah in order for the quadratic equation kan. 0.2x cos dulu, then 3x plus 8,400. Kalau tak nak susun pun tak apa. So this is your answers for the total cost function in variable lah. Okay, sebab terms x kan function. Okay, lepas tu B. Soalan tanya the total cost, that means the total cost depends on the total cost function lah. Tapi you nak value kan, the total cost of producing 300 tires. So 300 tu adalah X. So you dah ada function, so you just need to substitute. Sama, process of substitute ni kita tunjuk to get the marks lah, especially for assignment. Tapi kalau UPS, you boleh shortcut, you masuk function total cost function ni dalam calculator, then using the button of CALC, calculate lah. Dan masukkan 300 kan, nanti you akan dapat value dia 27,300. Tu shortcut bila you menjawab soalan UPS. Tapi bila tutup assignment, do the substitution process because that is K lah, working step. Okay, this one. So last answer, supaya you tak kira carelessly. Okay, 27,300. Cuma you jawab ni adalah substitute. So this one is called problem solving macam mathematics finance lah. Problem solving in terms of economic dengan business kan. So you must have conclusion. So kat situ conclusion with the unit lah because money kan, total cost. So the total cost is, kalau nak tulis penuh, tulislah producing 300 tires tu. Kalau tak, total cost is ringgit Malaysia 27,300. So that is part of the answers lah in ringgit Malaysia. Okay, tu total cost. Lepas tu tengok pada C, say want the average cost. So average cost kita tahu C bar X lah, that is average cost punya symbol. And then the formula pun kalau you tak ingat, you refer lah. Average cost tu adalah cost punya function divided by X. Then you put the formula, then you sub. So C bar X, CX you, sekarang ni masuk dulu formula, then you masukkan. Kalau you dah tahu formula, you terus masukkan je lah. So formula you adalah 3X untuk cost function dari A, 0.2x squared plus 8,400 divided by X. So this is single fraction. So you need to simplify in partial fraction. Kalau tak nampak, separate lah satu-satu kan. Kalau nampak, then teruslah jawapan. Okay, separate satu-satu like this. Yang ni optional. Kalau tak nak separate satu-satu pun, kalau you nampak, okay. Jangan potong dalam proses macam ni. Contoh pelajar dipotong macam ni. Tak boleh Dia dah pesan dalam working step, potong tak boleh bila ada operasi plus and minus dekat atas. Potong boleh bila you nak potong as optional pun jalan kerja, bila dia separate partial fraction. Then you boleh potong. Okay, then dapatlah 3. Ini ni kan nak potong. Then this one can potong lah sebab is in terms of division. So is partial, ada 3 partial fraction. So sini potong, sini habislah. So dapat 0.2x plus 8,400 over x. Sini reciprocal kan, biar je jawapan tu dalam over x. Tak perlu naikkan. Naik bila nak buat proses of differentiation or integration. Ni belum lagi, belum differentiation integration lagi. Masih konsep of basic price, revenue, cost and profit function. Okay, so that is your average cost punya function. Okay, so itu part untuk menjawab soalan nombor 1 lah for example 1. So we go for second example. A firm finds that the number of radios that can be sold per month at price P ringgit is given by, okay Hazel.
So monthly demand function. So demand function ni adalah dia bagi demand function, tapi demand function selalu kan P kan. Kalau you tengok kat sini, demand function kan PX kan. That means the term, maksudnya dia punya topik tu P. Tapi dalam soalan kadang-kadang dia boleh bagi dalam bentuk X. X tu huruf you punya perkara rumus lah. Tapi you tukar lah. Sebab you tahu demand function ni adalah PX. That means profit you punya functions for you punya price function lah. Price function tu PX ataupun demand function. So you kena tukar lah nanti P ni jadi topik. Okay, so ni adalah yang dibagi in terms of X as topic, where X is the number of redo demanded. Find P as a function of X. So kat situ dia dah guide lah supaya you derive P tu as a topic. So X 600 minus 2P. So you jadikan P ni topik, so dia negatif kan, pindahlah dekat right hand side. 2P 600 minus X. So P jadikan topik, so you divide it by 2. So samalah you kena put as partial sebab kenapa kita kena put as partial, sebab kita nak bagi function tu dalam bentuk not in fraction, not in numerator over denominator. Kita akan bagi dia as partial. Macam mana you tengok ni semua kan, this is all terms, 3 term lah, ni pun sama, average cost function. So kita tak boleh bagi jawapan tu dalam single fraction ataupun rational function. So ini kena pisahkan lah. So you pisahkan separate. So P will be 600 over 2. So ini pun sama, jangan dipotong-potong sebab ada operation negatif. If you nak potong, you separate. Kalau you dah nampak, you terus simplify. Yang biru ni optional. Kalau you nampak, then you got 300 minus 0 over 5x. Sebab this one is 1 over 2, the coefficient. Kalau tak nampak kat sini, then pisahkanlah 1 over 2x. Then I change to decimal. Nak tulis tengah pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya 300 minus half x or 0.5x. Sebab equivalent kan in fraction or in decimal. So that is your demand function PX ni lah. So this will be the answers. Okay. So A dah. So B soalan tanya monthly revenue function. So monthly revenue function, that means revenue function lah. Revenue function adalah RX. Nak cari. So sama revenue function. Kalau ikut formula, dia adalah X darab dengan demand function. Kalau tak, refer balik. Nampak ni, revenue function, X darab dengan demand function. So, tulis dulu formula so that you know and familiar with the formula. X times dot PX, your demand function. So, X darab dengan your demand functions that you calculate in A, 300 minus 0.5x. Then you expand lah. So you got 300x minus 0.58x squared. So that is your revenue function. Okay. And then kita tengok pada C. The profit function. Profit simbol dia apa? Pi terms of x. Nak carilah where the cost is given by the cost function is 2x. So sama, profit function apa dia punya rumus? Kalau tak ingat kita refer, profit adalah revenue function tolak dengan cost function. So kita tulis formula dia. Okay. So profit function, revenue function minus cost function. Okay, revenue functions kita dah calculate in B. That is this one lah, the answer. So you put 300x minus 0.5x squared in bracket minus with the cost function given, that is 2x. Then simplify because you got the like terms of 300x minus 2x. So you akan dapat 300 minus 2 will give you 298x minus 0.58 squared. You nak susun ikut order of x squared pun boleh, atau nak leave like this pun okay. Kalau tak negative 0.5x squared plus
298x. Kalau tak tinggal macam tu pun okey. Dia tak semestinya kena susun ikut order. Kalau susun ikut order tu macam contoh kalau dia susun factorize, susunlah ikut order so that your A, B, C is correct when you press calculator. Okay, so that we got the profit function. So D, kita baca soalan dia. Soalan nak the monthly average revenue. So kita ada satu, yang pertama average cost. Dua lah. So average revenue and average cost lah. So kena carilah dua-dua kan. Tapi tahu formula dia kalau average revenue R bar is Rx over X. That is average revenue lah. So you punya revenue function that you calculate in B, that is 300x minus 0.5 x squared over x. Jangan leave answer in single fraction. Simplify. So simplify, separate lah the term. Kalau tak potong lah kan. Tapi potong, make sure potong dalam partial fraction. Jangan potong bila ada operation dekat atas. So this one eliminate lah. Okay, so you akan dapat 300. Yang ungu ni kalau you nampak, you boleh jump. Tapi jangan potong dekat operation yang ada operasi minus. That means you potong kat sini kan. Selalu pelajar suka potong kat sini kan. Tu tak boleh. Harap. Okay. Tapi kalau you jump yang ungu punya step, you dapat 300 minus 0.5x, okay. Because you know that the x will be simplified. Yang tu tak apa. Nak potong bila dalam partial. So that is your average revenue. Lepas tu average cost, C bar, CX divided by X. So kebetulan cost function you dah diberi kat C lah. That is 2X. Then you divide by X. So ini memang nampak lah, you can simplify kan, mudah. So dapat 2. So you dapat cost function, actually you got constant function. Yang ni you dapat linear lah for the average revenue. Okay, so that is questions number 2 for the example 2. Kita tak buat lagi differentiation, integration tu belum ya. 3.1 masih use the concept of the formula that you learn in the price, profit, revenue dan juga cost. Okay, so pergi pada number 3. Example, the management of the tablet company plans to market the Superstar a new mobile phone. The marketing department has determined the demand for those phone. So ni akan jadi demand function. Sebab nampak kan P in terms of X. Kalau dia bagi X in terms of P, masih demand function lah. So this will be your demand function. Demand function is your price function lah. And where P denotes the phones of unit in ringgit Malaysia and X denotes the quantity demanded. So first find the revenue function. So that means Rx lah kan. So Rx is the formula repeated lagi. So Rx is X times demand function. Dot tu darab lah. So kalau tak kan nak buat ni, nak buat darab lagi kan. Nanti pening, so dot je. Dot tu sama macam multiply. In bracket pun multiply. Cuma kalau in bracket nanti kalau nak tulis macam ni kan, in bracket, lepas tu P in bracket lagi. So dot je lah. Okay. Then masukkanlah X darab dengan you punya demand functions that given in the earlier question, 0.04x plus 800. Then you expand as usual. So you dapat negative 0.04 x squared plus 800. So dapat quadratic function lah untuk revenue function. Okay. So dah dapat revenue function, soalan B tanya the total revenue. That means the total of your value lah. That means value bukan function when 30 units are produced and sold. 30 unit ni adalah you punya production level lah. That means you punya X lah kan, quantity lah. So terus masukkan. Sama kalau you nak pakai button calculate in your calculator, you masuklah yang function pink ni. Nanti you masuklah calculate tu as 30 to get the answer lah correctly. Tapi that is for shortcut for UPS. Tapi kalau untuk assignment dan tutor, wajib tunjuk step ini. Masukkan value 0.04,
30 squared plus 800. Oh, sini ada X memang tertinggal. Ini darab dapat X ya. Because this one you expand, you got X squared, ini dah expand, so ini ada X. Okay, so you akan masukkan dekat situ times 30. Okay, nanti you akan dapatlah nilai dia adalah 23964. You press calculator pun nanti you akan dapat jawapan yang sama. So ini kira play role lah, tapi play role pun kena sama lah kan, sepadan. Jangan play role pula sini tak sepadan dengan jawapan yang you tukar kat calculator. Okay, and then sama, since that is equation involving business and economic, kena ada ringgit Malaysia lah. That means the final answer. Just state that the total revenue is ringgit Malaysia 23964. Yang lain tu function saja. Ini sebab dia dah bagi, dia nak nilai kan. So nilai must be in ringgit Malaysia lah. And what is the question asked? Total revenue macam tadi, total function, total cost. Contoh macam tu. Okay, so that is 3.1. Basically by using the formula lah, daripada price pergi pada revenue, pergi pada cost dan juga profit. So kita masuk dekat part 1 in 3.2 yang involving application of differentiation dengan integration lah. So tengok pada maximum revenue, minimum cost dan maximum profit 3.2 lah. So tengok pada marginal revenue. So inilah marginal revenue. So kita ada dua marginal revenue, kita ada marginal revenue function R prime X. Ini nama dia lah, ini simbol dia. Kalau R prime tu kita dah tahulah konsep differentiation kan. Sebab you differentiate first order R prime kan, ingat lagi. Macam ni, Y prime, dy dx, F prime X. Itu dalam general dan differentiation. Cuma sekarang ni dia lebih kepada simbol in your price, profit, cost dengan you punya lagi satu apa? Price dengan revenue. So dia pakai prime tu simbol differentiation. Okay, so kat sini untuk marginal revenue function, you kan dah ada function Rx tadi dalam 3.1. Kalau Rx tu kan formula dia kan X darab dengan demand function. You cari dulu nanti dalam soalan, nanti you differentiate to find the R prime X. That means the marginal revenue function. Ini revenue saja, ini revenue only. Revenue function only, function fx lah. Revenue function. Ini marginal revenue function. So ada depan dia ada marginal. So marginal akan you differentiate the revenue function. That is concept of differentiation. Cuma dalam konsep economic and business, dia akan cakap additional revenue derived from selling an extra unit product after X unit product were sold. So nak cari menggunakan konsep you differentiate revenue function. Inilah konsep dia. Ni. Okay, R prime X ataupun D function ni dia simbol dalam calculator kan. R tu adalah actually you punya Y lah. Dia punya function polynomial. Kalau nanti you nak masuk dalam calculator kan. So that is marginal revenue function. So represent the instantaneous rate of change in total revenue. So approximate samalah. Ni kenapa dia kata X plus 1, you plus 1 because bila you menambah kan, you tolak kan, macam you ambil differentiation tu dia sama dengan you tambah 1 tolak Rx. Ini adalah lebih kepada first principle. Ingat lagi kan first principle dalam differentiation. Satu ada plus 1. Ini tapi mana tak tulis formula dia nanti mana padam. Yang lagi kan kalau first principle, kalau dy dx, lepas tu limit, tapi kita tak pakailah limit kat situ cuma nak konsep nak bagi tahu fx plus h minus fx over h. Ingat kan? So dia menambah satu tu dekat function u dan tolak dengan original function. Samalah konsep revenue kat sini. Dia kaitkan dengan first principle. Tapi kita tak pakailah first principle yang paling panjang tu Yang panjang-panjang tu hanya pada chapter differentiation saja. Cuma maksudnya dekat sini adalah dia menggunakan
first principle. First principle tulis of differentiation. Differentiation boleh tulis ni lah, differentiation. Okay. So the revenue on the X plus 1 term product produced after selling X unit, inilah. Okay, and then that is marginal revenue. Yang ni lah yang penting, yang ni lah yang kena tahu kan. That means marginal revenue adalah you differentiate your revenue function. Tapi kalau you nak cari revenue function, bila diberi, memang kita tahu revenue function formula dia adalah X darab PX kan. Tapi kalau dia bagi marginal revenue, dia tak bagi you punya demand function. So dia bagi dalam soalan tu adalah R prime X. That means dia bagi marginal revenue function. Dia tak bagi ni, dia tak bagi demand function. So macam mana you nak cari revenue function? You akan integrate dia punya marginal revenue function. So maksudnya process of reverse differentiation. Kalau dia tak bagi demand function, dia bagi marginal revenue function. Tu ada different lah kat situ. Okay, so kat sini revenue function pun kita boleh cari kalau dia bagi given lah dalam soalan R prime X, that means marginal revenue function, kita integrate marginal revenue function tu. So ini proses dia. So the integrate of marginal revenue function. Process of reverse kan? Okay, so integrate, cuma process of reverse tu you integrate sendiri. You integrate the function of differentiation sahaja. So note that fix dia akan ada, kan selalu kalau you integrate, contoh you integrate function of y, kan you integrate nanti you dapat y squared over 2 plus c. Kan c ni kan kalau dalam integration kan arbitrary constant kan. Ni kalau dalam chapter 3 kita tak ada upper lower limit kita tak ada definite integral, tapi kita akan ada arbitrary constant tu diganti dengan fixed revenue. Nanti kat sini akan gantilah. Okay. So ini note kat situ. Fixed revenue untuk dia punya constant dan R0 equals to 0. Maksudnya nanti C tu akan ganti dengan contoh macam ni kan, dapat R prime X dx dapatlah Rx plus C. So ini sebenarnya adalah fixed revenue. So fixed revenue akan letak kosong berdasarkan point ni. Boleh? Tapi nanti lebih faham bila nampak example. So tu poin-poin yang penting lah yang kena tahu. Okay, tengok pada lagi satu iaitu marginal cost. Kita ada dua. Marginal revenue, marginal cost. So tengok pada marginal cost, sama juga konsep dia. Nak cari marginal cost function, maksudnya simbol dia C prime lah. So dia akan differentiate, first order differentiate daripada function CX, cost function lah. Dan cost function dapat daripada variable cost tambah dengan fixed cost, betul tak? Tadi revenue X darab dengan demand function kan? So bila you dah dapat cost function tu, you differentiate lah untuk dapat marginal cost function. So ini adalah differentiate cost function. Okay, samalah additional cost incurred as proceeding as extra unit and product at the production level of so ini differentiate you punya cost function. That is marginal cost function. So kalau dalam kepala tu marginal tu for cost and revenue, that is a concept of differentiation. First order lah. So sama instantaneous rate ni dia punya cara nak terang tu sama. So yang ni samalah dia punya differentiation tu adalah by using first principle kan, dia sama X plus 1 tolak CX. Ni pun sama. First principle. Mereka tak tulis kat situ lah. Tapi you tahu first principle kalau dia nak approximate tu you punya X unit. Mungkin kita tak pakai lah first principle punya konsep. Terus differentiate. Okay, and then cost function, kalau nak cari cost function, asal kalau nak cari si cost function adalah variable cost tambah fixed cost kan. Tapi kalau soalan tu dia dah bagi marginal cost, macam tadilah dah bagi marginal revenue. So you tak boleh lah kira cost function daripada formula ni. You kena integrate you punya cost, marginal cost function. Macam proses of reverse lah. Sebab dia dah bagi marginal cost function.
So ini pun sama, cost function can be obtained kalau dalam soalan tu bagi marginal cost function you. So integrate lah marginal cost function you ini. So Cx integrate of C prime X dx. So sama kat sini. So bila you integrate, kan you dapat Cx, lepas tu kan plus C tu ability constant kan. So ini fixed cost you. Tadi kalau dalam marginal revenue tu fixed revenue you. So kosong lah kan. Ni dia akan bagi fixed cost. Dalam soalan dia akan bagi nilai lah. What is the fixed cost value. Sebab tu dia tak sama dengan kosong. Dia ada nilai dia nanti dibagi dalam soalan. Beza dengan fixed revenue. Fixed revenue tu memang kosong. So ada beza lah kat sini. Ni adalah fixed cost. Dan fixed cost tu value dia depends pada soalan. Okay, kalau ni tadi yang ni fixed revenue, so R prime X dx Rx plus C. So ini terus fixed revenue dia adalah ni fixed revenue terus 0. Ni kosong lah, ni terus kosong. So kosong dia akan sama dengan Rx sajalah. Sebab dia dah fix. Tu nilainya kosong. Tapi kalau fixed cost, it depends on the value in the equation. Dia akan bagilah. So nanti kita akan sub lah dia punya fixed cost tu as the value in the equation. Okay, so that is the explanation for marginal revenue dengan marginal cost menggunakan konsep integration dan juga differentiation. Tapi basic lah, taklah sampai rule tu tidak. Sebab ini adalah based on your function that you got based on up to polynomial lah, constant sampai polynomial. Okay, so tengok pada example. Example yang pertama, if the total revenue per month in ringgit, so ini adalah revenue functions given Rx, where X is the number of unit produced and sold per month. Find the total revenue. So you nak cari total revenue tu R lah kan. Dah memang dia bagi R pun dalam soalan, R function revenue tu. So when 30 unit are produced and sold. So 30 units ni adalah you punya quantity lah. So X. So kat sini you belum buat lagi process of differentiation or integration. Sebab soalan just nak tahu total revenue value bila quantity 30. So just terus masukkan dalam function revenue yang dia bagi. So X tu 30, 20, 30 minus 0.03, 30 squared. Ni pun nak pakai button calculate pun boleh. Tapi masuklah function 20x minus 0.03 x squared dalam calculator. Dan you akan dapat 573. So sama, kena buat dia punya conclusion because of involving value kan. So the total revenue is $573 ataupun ringgit Malaysia lah. Okay, sekarang kita nak kira yang melibatkan konsep yang tadi Medan dah terang, marginal revenue function. So marginal dalam kepala adalah R prime kan, marginal cost C prime. So ni adalah R prime X. So bila you dah nampak R prime X, you dah tahu dah konsep apa kat situ adalah differentiation. That means you differentiate you punya Rx. So cari R prime X. Differentiate lah, kalau tak nampak you punya Rx dan tulis balik dulu Rx tu daripada soalan atas. Kalau dah nampak terus differentiate lah kan. Ini just step saja. 0.03. Okay, so differentiate R prime X, 20x, 20. Differentiate you times 0.03 times 2, you dapat 0.06x. That is your marginal revenue function. Dah, sebab soalan nak cari function je. Soalan bukan nak cari nilai kan. Tapi konsepnya adalah differentiation. So ini jawapan akhir. Okay, is that okay? Okay, lepas tu tengok pada C. Nak cari marginal revenue function. You dah cari pada B tadi. Tapi you nak value bila when 30 units are produced and sold. That means this is your X. So you masuk tu jangan masuk pada function R yang soalan asal sebab itu revenue. Ini marginal revenue. So masuk dalam R prime. 30 lah the value of 30. So 20 minus 0.06 from the marginal revenue functions that you got in B. Function dia. Then sub. Dan dapatlah 18,
20. Okay, yang ini kalau you tulis 18.2, okay. Tapi bila you buat as conclusion jawapan akhir, money must be, kalau in decimal places, must be in 2 decimal places. So contoh, you pun cakap the marginal revenue is ringgit Malaysia 18 ringgit 20 sen. Must be in 2 decimal places. Buat duit kan? Kalau yang ini you kira tak apalah kalau you tak letak kosong. Jawapan akhir yang letak dalam ringgit Malaysia tu mesti into decimal places. Kalau decimal lah. Sebab involving money. Okay, so pergi pada second example. The demand for an item produced by freebies is given by, ini adalah formula ataupun function untuk demand. Walaupun P tu tak as topik kan, tapi kita tahu kita boleh pindah nanti. So ini you tahu this is your demand function. Okay, where P is the price per unit. Mereka akan berhenti kat soalan nombor 2 lah. Dan kita berhenti. Yang lain tu ada sambungan pada minggu depan. Okay, then P is the price per unit and X is the quantity demanded. So for the total cost CX, dia dah bagi. So this is formula for cost function lah. Nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa sebab tahu dah. C tu cost function kan. Demand function tu yang selalu confuse. Okay, so soalan yang pertama, find the total revenue function. Total revenue function adalah apa? R lah kan. Sebab revenue kan RX. Soalan nak cari RX. So bila nak cari RX, kita tahu formula untuk RX adalah X times PX. Correct or not? Tapi you punya demand function tu tak cantik sebab dia ada variable X juga kat sini. Sepatutnya you pindah lah. Kalau you dah tahu, you pindah je kan. Kalau you tak tahu, you pindahkan dulu. Macam ni. This is your demand function. So your demand function is 100 minus 0.2x. So this is PX lah. So bila you masukkan dalam revenue function, so RX, so X akan darab dengan you punya demand function tu. Sebab tu demand function kadang-kadang dia bagi you tu kadang-kadang not in P. Kadang-kadang X sahaja topik dia bagi dalam P. So kena adjust lah kat situ. Maksudnya jadikan P tu as a topic. Okay, so ini adalah 100 minus 0.2x. Then you expand, you akan dapat 100x minus 0.2x squared. So itu adalah revenue function you. Okay, lepas tu soalan yang kedua, soalan tanya total profit function. Total profit simbol dia adalah pi x. Kan? So pi x tu adalah formula dia adalah apa? Profit adalah revenue function tolak cost function. Ni semua boleh refer dekat 3.1 punya formula. So sama, revenue kita dah ada. Kita dah kira kat A. So 100x tolak 0.2x squared minus cost function given already in the earlier equation. In bracket, must be in bracket sebab 2 term. Kalau tak nanti you punya tambah 30 tu tak akan ubah simbol. So in bracket 830x. So simplify, nanti you akan dapat 100 minus, tak pun simplify lah. 100 minus 30x. So tolak tambah ni akan ubah. And then minus 0.2x squared minus 800. So your answer will be 70x minus 0.2x squared minus 800. Nak susun in order for variable power pun boleh. Tak nak susun pun tak apa. So that's the answer for profit function. Okay. Lepas tu kita pergi pada C. C, the total profit when 100 unit are sold. So total profit function dah cari. Ni X. So just terus masukkan lah dalam function B yang dah kira. So profit 100. So masukkan dari function ni lah tadi kan 70 100 minus 0.2 100
squared then minus 800. Okay, kira dapatlah jawapan dia adalah 4,200. So sama ada value kan. So ada conclusion with the unit. So total. Okay, total profit is 4,200. Okay, that is for C. Lepas tu D, last ni last. D, the marginal revenue. So marginal revenue. Ada tak function marginal? Tak ada kan? You hanya ada revenue function je kat A and the question ask you marginal. So marginal mesti R prime X. Betul tak? So R prime X kalau you differentiate daripada R kat sini 100, betul? 100 tolak 0.4 X. Differentiate kan? So differentiate power of X turun kan? So dapat 100 tolak 0.4 X. You differentiate from your revenue function. Lepas tu dia nak cari when X is 90, so ni X 90 lah. So terus masukkan. Dia bukan nak function. Dia bukan nak marginal revenue function, nak marginal value bila X tu 90. So terus masukkan. So you akan dapat 64. So sama, kena tulis the marginal revenue is $64 because value kan. Okay, then last the marginal cost. So dalam kepala adalah marginal differentiate. So C prime. Kan, nak cari C prime. Ada tak cost function? Ada daripada soalan atas ni. So 800 differentiate kosong kan. 30x differentiate 30. So dapat jawapan dia C prime X adalah 30. Constant. Dapat function tu constant. Tapi dia suruh cari bila marginal cost tu untuk function bila X tu 200. Macam mana you nak masukkan variable kan sedangkan you dapat constant. So you boleh tulis je macam ni. At C prime, that means the marginal cost 200 will be equals to 30. Tak payah masuk value lah sebab tak ada variable pun nak masuk kan. Macam ni linear, ni dapat constant. Then the final conclusion, marginal cost is $30. Dan okay. So nanti next example yang seterusnya lah 3 hingga 5. Mela akan pergi next lecture on Friday since Thursday cuti wilayah kan. Pergi pada Friday. Boleh faham untuk chapter 3? Boleh, madam. Right, so kalau tak ada apa-apa, can left. Thank you class. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Welcome.